Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din Og ang katapusan nga gusto ni promote mo ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigkaubang kaninyo ninipipila ka mga guto sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mungkin ang panahon nga atong i-discuss ang atong nahanay nga topiko karon nga semana gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, ikaw mo'y tagiyas kaalam, hatagan mo kami sa kaalam o Diyos, aron among masabtan ang imong mga pulong. Kung giunsa na Isus, paghimo ang iyang ministry ng kalibutan na, kamo sa Diyos makabuhat alang kanimo. O balang Espiritu, mukaylap ikaw sa tibok naong sa yuta, aron imong tanang mga anak na nagapaminaw ni ining nga tulumanon, makabat dawat o kabulahanan kikang kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Magkaigsunan, kung inyo akong nadungog ni atong miagi pang mga panahon, di ba nag-ingon ko nga di na lang ta magpadayon sa pag-usab sa atong backdrop, kining background nato ba? Tungod kay murag dili gyud kaayo mayong resulta kay adunay mga tabang unya akong gitan-aw di gyud pod moigo. So nangingon ko nga i-divert ko na lang itong nga fund para sa atong operation kay di na lang gyud ko manghangyo ninyo para sa atong backdrop o sa background.
Pero adunay usa, di natungan lang kaya di siya gusto magpangalan. Nga rin kong pastor, ipakwintahan na lang kung pila ang kulang. So akong gihatag kaniya ang kantidad nga para matapos ang mga decor o nagpadala siya igsoon sa kulang. Muna nga igsoon, kamo nga nagpadala, kining hulat-hulat lang ha, kay ang salapi na naman sa akong kamot. Pero napatay mga panahon nga atong gihulat, kay medyo nagkapiki pa ta sa mga schedule. So, labi na karon ulan-ulan, di ta ni magka-shopping to, kay sige ulan, ato sang painitin ito na, kay dali rin yung masubawan ng tigo ato sa mga mall. At salamat kayo na adunay nisalo sa mao nga itong proyekto. Karon igsoon, adunay gusto na ko hatagan o pinasahi nga greetings. Ang akong higala, anak sa co-worker nako kaniadto, mao si Joy Dagauhes. Joy Dagauhes. Og sa iyang iglesia diha sa Lower Malangag, Malingga, Antipas, Cotabato. Lower Malangag, Malingga, Antipas, Cotabato. Salamat nga inyong ginagamit ang atong nga lesson. Og niusab sa iglesia nato sa Alegria, Bato, Leyte. Alegria, Bato, Leyte. Salamat nga niusab gigamit. Matod pa sa nagpadala, pastor. Kanunay gini na mong gigamit. Bisagwa may smart TV, pero laptop na lang yun. Amo lang ibutang stunga. Daghang salamat. Daghang salamat. Greetings alang kaninyong tanan. O butsab na ko kuhaong kini nga panahon sa pagpasalamat sa iglesia sa Mount Ararat, Bayugan City. Dito kami ni atong miaging Sabado, ilabihang kadaghang nanambong o may sentimental value kini nako nga dapit. Tungod kay ni atong panahon nga ako ang district pastor diha, wala pa'y simbahan na ng dapita. Ang simbahan na pa sa Muraya. Diha mi nangatulog, kauban sa mga kaigsunan, o pagkabuntag, katong nag-unag yun ng mga kaigsunan. Ila kong hangyo nga makiguban dito, aron makaampo sa mga dapit. Di baktas mi. Pag adto na ako dito, so nagdala silang PC bitang nga gamay para sukod-sukod silang yuta. Kakahuyan nga kakahuyan yun. Dagko nga mga kakahuyan. So nag-ingon tong usa na ito kay sa pastor. Pagpili sa mong bahin asa kadapit. Iko sige lang kamulang. Wa ko magpamalandong nga karon pag-adto na mo. Ang karsada igsoon gikan sa makayangkang payong Carmel una hampas Carmel simentado na. Nalay pipila ka kilometro payong sa Mount Ararat nga wa pa masiminto. Unya gikan sa Ararat adunay project na pod nga molahos ngadto sa Muraya. Nagingong ko nahibalo pa lang ko nga moabot dire karsada may gidawat nako tong offer sa mga kaigsunan. Salamat kayo mga kaigsunan sa Mount Ararat, labi na sa distrito sa Mount Muraya. Kay naghugup ta dito na itong Sabadoha. Salamat sa pag-facilitate ni Brother and Sister Dino Coro nga nakaabot ko ni anak nga dapit. Excuse me. Salamat sa inyong pag-abayabi ka na mo. Karong mga kaigsunan, madto ta sa atong leksyon. Ang atong leksyon karon na focus sa sinulat ni Marcos. Okay? Karon igsoon ikatulong nga trimestre, lesson number 2. A day in the ministry of Jesus. Ang adlaw diha sa pagministeryo ni Jesus. Excuse. Ang usa ka title, A Day in Jesus' Life. Usa ka adlaw sa kinabuhi ni Jesus. Ang teksto atong makita sa Marcos 1:17.
English Revised Version. Og si Jesus mingon ngadto kanila, umari kamo, sumunod kamo kanako, kahimuon ko kamo nga lahi nga matang sa pagka mananagat og tao. Kay magdala kamo mga tao dili isda. Kuyaw ni nga pagkahubad. Actually, mao man gyud na. Insakto man gyud na. Ang ato dito, I will make you fishers of men. So mga kaigsunan, atong itutok diha ang ministry ni Ginoong Hesus. Kining mga synoptic gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, silang upat nagsulat may tungod ni Ginoong Hesus ug sa iyang ministry. Apan ang matag-usan nila, lahig style, giunsa nila pag-introduce ang buhat ni Ginoong Hesus. Muna nagkanindot. Si Ginoong Hesus mo ilang i-introduce, apan na nila ang ilang pamaagi sa introduction. Panang si Matthew mga kaigsunan, iyang gisaysay giunsa pagpili ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinunan. Dayon gisunda na yun sa pagwali ni Ginoong Hesus didto sa sermon sa kabulahanan, the Mount of Blessings. Bulahan kamo, bulahan kamo. Moday nang gisumpay ni Matthew. Si Lucas mga kaigsunan lahi po. Ang iyang gisulat metod sa pagwali ni Ginoong Hesus mao ang una niyang sermon sa adlawng igpapahulay didto sa simbahan sa mga Hudyo gitawag sinagog sa Nazareth. So lahi po ang iyang introduction. Si John o si Juan, ang iyang introduction mo nga si Ginoong Hesus nag-imbitar sa una niyang mga tinunan. Dayon, miadto siya sa kasal sa Kana. So, lahig son. Lahig. Si Marcos nga mao karon ng atong pagatunan, nagsulti may tungod, giunsa pag-imbitar ni Ginoong Hesus ang upat ka mga tao sa pagsunod kaniya nga mahimong magbubuhat. Dayon si Marcos misulti kanato unsa ang gibuhat ni Jesus tapos na-recruit niya ning upat ka mga tao, duha ka mga magsuon. Miadto dayon si Jesus sa adlong ipapalay sa Capernaum. Mao ni ang sinulat ni Marcos. Ug unsa ni tabo na akan gisumpayan niya. Busa si Marcos mga kaigsunan nagasaysay mahitungod unsay natabo sa diha nga si Jesus misimba didto sa sinagoga sa Capernaum. Ug dinhi makadugang kini nato sa pagsabot unsa ang ministry ni Jesus. Kay si Marcos magudigsoon tapos sa bautismo. Diretso dayon siya nga si Jesus nagtawag sa iyang mga tinunan dayon nagpadayon sa trabaho. Morning style ni Marcos. Ugon niya dito sa Capernaum, gisaysay ni Marcos nga adunay tawo nga nayawaan nga giabog ni Jesus ug ni Hawa ang dawtang espiritu sa mao nga tawo. Ug didto usab gisaysay ni Marcos nga nag-ayo si Jesus sa tawo nga sanlahon. Sanlahon. Dayon gisultian siya moadto ka sa templo. Mangayo ka og dugang instruction kung saan mo paghinlo ang imong kaugalingon. Dinigson si Marcos layang niyang style. Kay mas iyang gisulti unsa ang gibuhat ni Jesus. Apan wala siya'y narrative unsay gisulti ni Ginoong Hesus. So si Marcos ang iyang interest ang binuhatan. Dili ang katong gisulti. Si Matthew lahi ang gisulti mo ng kabulahanan na kang Matthew. O nagamit si Marcos sa pulong diha-diha. Nagpasabot nga si Jesus nagtrabaho pulos dinalian. Marcos 1:12, 18, 20, 28, 30, 31.
og diha-diha. Karon igsoon gisaysay ni Marcos nga ang unang gidapit ni Hesus maong magsuon nga si Simon ug si Andrew. Simon ug Andrew. Ug unya wala madugay si Simon gitawag ni Jesus nga Pedro. Sa pag-recruit ni Jesus kang Simon ug kang Andrew, nagtaktak sila og pukot igsoon. Nagtaktak og pukot. Sa diha nga gitawag sila nga mosunod, mahimong mananagat og tawo. Dinigsoon, ang gisulti ni Marcos mahitungod ni Simon ug ni Andrew, ang pukot lang nga nangisda sila. Walay gisulti nga adunay sakayan o baruto. Busa igsoon, murag i-imply gayud ni Marcos nga kining si Simon ug si Andrew dili kayo madagayaon ang ilang panginabuhi. Wa may baruto, walay sakayan. Samtang sa pikas nga bahin, si James ug John gitawag sa atong Ginoo, naay sakayan, naay pukot, naay amahan, naay sulugoon. Nagpasabot igsoon nga kining si James ug si John successful ang ilang panginabuhi kay kang Pedro ug kang Andrew. Apan si Lucas igsoon lahi pod ang iyang narrative. Kay gisulti ni Lucas nga si Pedro aduna po'y sakayan. Gani, sa Lucas 5:1 ug 11, gisulat ni Lucas nga si James ug si John ug si Peter ug si Andrew mga nagkauban sa ilang panginabuhi, business partners. Og si James, si Peter ug si Andrew sumala ni Lucas, doon na po'y sakayan, doon ay baruto, mga kaigsunon. Tingali si Marcos, dili gusto musulti mahitungod sa sakayan, karon iyang ipakita nga kining duha ka mga pundok sa mga magsuon, laylay ang ilang paginabuhi. Si Simon Peter ug si Andrew, minus ang paginabuhi, walay sakayan. Apan si James ug si John, adunay sakayan, aduna pagyoy sulugon. Apan igsoon kini duha ka pundok sa mga magsuon, gitawag ni Hesus. Kay si Hesus nagtawag man, bisan kabus, bisan adunahan, gitawag ka na ni Jesus. Busa, kining duha ka parisan, si Simon Peter ug si Andrew, si James ug si John, gitawag kini sa ni Hesus na nahimong sumusunod og iyang mga tinunan. Si Jesus misulti kang Peter ug Andrew nga kung sila mosunod kaniya, tudloan sila panguha o makatawhan o dili isda. Si John nagsulti ka nato nga kining mga magsuon, si Peter, Simon Peter o si Simon, mga kanhi sumusunod ni John the Baptist. Nakadungog sila sa pagyaw ni John the Baptist nga si Jesus Kordero sa Dios nga magapala sa sala sa mga katawan. Unya, nakig-uban si Simon Peter ug si Andrew kang Jesus. Dini nagapakita nga di ay kining si Simon Peter ug si Andrew wala magdali-dali sa pakig-uban. Daan na silang sumusunod ni John the Baptist. Buti pasabot nga pagtawag ni Jesus, ila na ning natimbang-timbang unsa na ilang gisundan. Apan si Marcos igsoon wala magsulti nga kining duha ka mga magsuon, si Simon Peter ug si Andrew, mga sumusunod ni John the Baptist. Si Apostol John lang mo nagisikot niya na. Tingali, buti pasabot
ni Marcos nga ang pagtawag ni Hesus puno sa gahom ug kusog nga na-attract dayon kining si Peter, Simon Peter ug si Andrew. Moadto ta igsoon sa minister ni Jesus sa adlong igpapahulay. Abi ninyo matago sa kanato, doon na tayo paborito nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nga magkaingon kita, dinhi kita nakadecide tungod ni ining panghitabo. Matago sa kanato, naay mga kasaysayan mahitungod nga kita gitawag sa Dios sa pagka matinumanon sa pag-alagad. Busa kumuadto kitang sa Capernaum diin si Jesus. Miadto dito nagkigsimba sa mga katawhan dito. Naminaw sila sa pulong ni Jesus. Grabe yun ang ilang conviction, mga kaigsunan. Gani ang Marcos 1:22 ningon, ang mga tao na tingala sa mga pagtulunan ni Jesus. Kay siya nagapanudlo, dili sama sa ilang magtutudlo, may tungod sa balaod. Apan si Jesus nagpanudlo, sama sa katao nga adunay otoridad. So grabe ang impact igsoon. Ngadtong naminaw dito sa Capernaum sa sinagoga. Siguro alang kanila kadto mo'y turning point nila sa pagtuo ni Jesus. Dayon adunay tawo nga giyawaan og misinggit og mingon. Unsa may imong gustong buhaton nganhi kanamo? Hesus nga Nazaretnon. Nani ba ikaw paglaglag kanamo? Nakaila ko kanimo, ikaw mo'y usa ka balaan sa Dios. Nakaila ang yawa igsoon. Ikaw mao ang balaan na iya sa Diyos. Marcos 1:24. Unsa may pasabot ni ini maong encounter sa nayawaan nga tao. Nga nakaila siya, ang yawa nakaila kang Jesus nga siya usa ka balaan gikan sa Diyos. Apan kining tao nga nayawaan gibadlong ni Jesus ang regon hilom ayaw pagsulti. Kung unsa ang sekreto ni Jesus, gipugngan kining tao nga nayawaan, nga dili siya pasultiun. Nga siya mo'y nag-abog sa yawa, gikan sa iyang kinabuhi. Ang katarungan ni nga si Jesus, di niya gustong ipadayag dayon ang iyang ministry, tungod kay ang mga Hudyo, lahi ang ilang konsepto, may tungod sa pag-abot sa manluluwas. Alang kanila, moabot ang manluluwas, luwason sila gikan sa pagkabihag sa mga Romanhon nga gahom. Luwason sila gikan sa pagkaulipon, mo ang konsepto sa mga Hudyo. Busa, miunaw na si Jesus sa pagbuhat, aron ang mga tao makatuo nga siya na mo'y manluluwas. Murang dili siya gusto nga mag-una ang balita nga naa siya mo'y manluluwas. Kay mubangga sa pagtulunan sa mga Hudyo ang konsepto sa pagka-manluluwas. Literal nga ang muani nga manluluwas magatangtang kanila sa ilang pagkaulipon sa Romanhon nga gahom. Apan si Jesus magatangtang sa pagkaulipon sa sala, dili sa politikanhon nga pagkaulipon. Mao nga ang buhat ni Hesus mabutang sa kakuyaw. Kung mag-una ang mga Hudyo paghibalo nga siya na mo'y Mesiyas. Kaya ang ilang expectation nga kung siya manggaling mo'y Mesiyas, luwason sila sa pagkaulipon gikan sa Romanhon gahom. Hinunuha di man tamo ingon nga mutago gyud si Jesus sa iyang tinuod nga identity. No. Ira nang ipadayag pero dili pa gyud niadtong panahon na. Kay kung mapadayag na gyud ang iyang nature igsoon, nan ang tao
mupili na sa ilang desisyon. Busa, pagkatapos sa ilang pagsimba sa adlaw papawlay didto sa sinagoga, si Jesus kauban ni Simon Peter, ni Andrew, ni John, ni James, miadto sa balay ni Peter. Kaya didto sila magpalabay sa kagabiyon. Tingali gusto lang sila mo pahulay. Dayon mag-istoryahay nga hinigala, halubilo sa mga tao nga tuwa sa balay. Apang gipaibalo si Jesus nga ang ugangan ni Pedro gihilantan. Niadtong panahon na daghang nangamatay og hilana. Digli kayo ang hilanat kay wa may tambal. Apan mga kaigsunan, miadto si Jesus sa kwarto sa ugangan ni Pedro, giayo siya. Kiniigsoon sa diha nga naayo siya gikan sa iyong balatian. Mitrabaho